Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas ćemo pokazati recept za pripremu hadžijskog ćevapa koji možete poslužiti uz pire krompir ili samostalno sa hljebom. Odlična ideja za ručak. Za pripremu nam je potrebno 1 kg mladog junećeg mesa. Možete koristiti ili teletinu ili pileće meso. Sve dužina kuhanja ovisi o vrsti mesa koje koristite. Za junetinu je potrebno malo duže kuhati da omekša. Do sat vremena ukoliko je mlada junetina. Koliko je i nama bilo potrebno. Ovdje su sastojci koji su nam potrebni. Najprije meso izrezati na sitne komadiće. Nakon toga u posudu dodati malo ulja da se zagrije. Dodati meso i pržiti sa svih strana da se lijepo omekša. Dodajem i malo soli. Pripremiti povrće, luk i mrkvu i dodajemo u meso. Dodati i začine, veljati crvenu papriku